गुड मॉर्निंग सांग माने नमस्कार। आपण केमिति अछंती? तो आपण भलरे निश्चिंत थिबे। तो आज होउची गणेश चतुर्थी। प्रथमे तो आपण समस्त को गणेश चतुर्थीर हार्दिक अभिनंदन। तो एठी एबे झियो उठी गलानी आम दकु। तो एठी से सकाळु झियो को एबे बुलाउची। गणेश चतुर्थी कहि दियो समस्त को हैप्पी गणेश चतुर्थी। हैप्पी गणेश चतुर्थी जा कहि देलु। एठी सकाळु सकाळु टिके पवन बाजिबो सेतिपई सकाळु पवन देहरे बाजिले भल सेतिपई सी ता भौणी की टिके आज बुलाउची जेहेतु पूजा अछि। तो एठी ता मामा को देखंतु ता मामा फूल तोड़ी सारलानी झियो नब स्कूल आ पूजा हेबो। आम गछर सब पोक लगी जाइछि से डरी की पोक पड़िबो बोली फूल तोड़ी पारु ना। झियो सकाळ उठी फूल तोड़ुला ता ऊपर पोक टे पड़गला से सी आउ फूल तोड़लानी। तो मामा फूल तोड़ुची तार। तो आउ ये देखु झील सकाळु चुईकी धरिकी बुलाऊँगी। आज पाठ पढ़ा ना से से स्कूल जीवार अच्छी देखिए से केते बेले ता काम सारुची। आ मामा समस्त को हाय कह दियो। हाय नमस्कार। मुंडो टिके स्ट्रांग हला सिद्धि भी गणेश पूजा करिवो टिके बड़ हे गेले। टिके मुंडो हल्लो नै से आजिटु कर दो। ता मामा कहूची से आजिटु कर दे। आस तुम निज नित्यकर्म सार से सकाळ बुला हो गला। ओ मो टिके जाउ चलली तापर आसीबे धरो रही था आम बाहुबली ये पूरा कैमरा मुंह को नहीं की रहउची। हां मैं जाउ छी फिर चली जाउ चलंदु जीवा। एठी झियो अबे रेडी हेलानी क्रीम पाउडर लई टिकली लगौची स्कूल पे रेडी। आज उपास अरुआ हां अरुआ तार ये छोट मिरर से टंगे ये लगे जाऊँगी। चांगुड़ा फांगुड़ा रेडी कर देछि तार भोग भरी कर जीव माने मैं जाऊँगी। बाय आसले देखा हवा। तो बक्सा चांदा स्कूल शिशु मंदिर परंपरा यूनिफॉर्म रे दिवे सब पिला सब स्कूल रंगीन एमानकर यूनिफॉर्म। बाय 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 भी टिके करूनी। अरे डेरी हो गलानी 8:30 से राग देखो केंदी घांटी की सब जाइए। जुआड़े जीव एमती सब घंटा चकटा कर फोपाड़ जीव। आकड़े मो टिया शोची तेल मारिकी सका आज खरा टे शोदेली बोली निद एत बड़े जाके भांगिनी 8:30 गला। ये नानी ए आम कखारू फूल तोड़ुंट ये कखारू गछ लगा फूल खरा हो गलानी से सब सांकुड़ी गलानी। देखिए जाओ पानी पड़लानी जाऊँ बंद करी। एबे आमर आसीगला ये देखते कखारू फूल यहाँ सब आम बाड़ी में फुटी सबुदिन एमती 3-4 लाखे फुटुची आज बेस फुटी। आउ झीर यहाँ भारी फेवराइट कखारू फूल एमती पियाज देके भाजिले भल लगे। आ पिठा भी बनइले जो चाउल देकी चाउल बटा देकी सेटा भी कले भल लगे। या उठी गलानी तेल सका मारला शोई पड़ा अबिका मेडिसिन तार ग्रीप वाटर से खाऊँ। हाय दीदी कौन गलानी? दीदी पूजा को गलानी। तुम पूजा करनी तुम पूजा करनी देख मुँह लुचाऊँ पूजा करनी। हाँ सिद्धि सिद्धि ये एबे आसीगले आम आदिराणी ओषा कर झील को भोक लगे दौची आठी भोग आनी देख चांगुड़ा भर्ती करके भोग नेला आनी नड़िया खंडे चांगुड़ा अच्छा सिद्धि उठी कांदिले भोक लगे। ओ मम्मा देख आदिराणी स्कूल आसिक हो कि गरम फैन आज स्कूल दे नथिले। आउ 2 घंटा काल गरम रे बसचु। हाँ झांपुरी चुटी है तार झांप नुहे कि गणेश ठाकुर कौन मागिलु कहती हाँ मोर रोसे सब शेष हो जाए। चलते देखी ना आज गणेश पूजा स्पेशल कौन सब बनई झील मुझे देखे दूसरी कहीं झील आसला भिडियो बनइलुनि रोसेबासर भिडियो कहीं झील उठिकी बहुत जोरे कांदिला
ବର୍ଷା ବି ଜୋରରେ ସିଆଡ଼େ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଓଦା ହେଇଗଲା ସବୁ ସିଆଡ଼େ ସେକଡ଼େ ଅଣାଅଣି ଏପଟେ ରୋଷେଇ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରି ହେଲାନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେଉଛି କ'ଣ ଆଜି ସବୁ ମୁଁ ରୋଷେଇରେ ବନେଇଛି। ଏଇଠି ରହିଲା ଅରୁଆ ଭାତ, ଇଏ ରହିଲା ହରଡ଼ ଡାଲି, ଆଉ ଏଇଟା ବାଇଗଣ ଭଜାଟା ମୋ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦହି ବାଇଗଣ ଖାଇବିନି। ଏଇଟା ରହିଲା ଦହି ବାଇଗଣ, ବାଇଗଣ ଭଜାଟା ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଇଏ ରହିଲା ଆମର କଖାରୁ ଫୁଲ, ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଯେଉଁ ଆଜି ନାନୀ ତୋଳିଥିଲେ କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା। ଏଇଟା ପ୍ଲେନ୍ ଦହିଟା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପାମ୍ପଡ଼ଟା। ତ ବାସ୍ ଆଜି ଏତିକି ରୋଷେଇ। ଆଉ ଝିଅକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ଝିଅ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ୁଛି। ଏବେ ଏଠି ଝିଅ ବସିଗଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଇସ୍ କି ଖୁସି, ଖାଇବା ଦେଖିକି ପୁରା ସେ ଆଜି ମନ ଖୁସି, ତାର ପୁରା ନାଚି ଯାଉଛି। ଆଜି ଖା, କାଲି ନୂଆ ଖାଇରେ ବି ଖାଇବୁ। ଅରୁଆ ଖାଇବୁ, ଆଉ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଶେଷ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଅରୁଆ ଖାଇବୁ। ତାର ଅରୁଆ ଭାତଟା ତାର ଭଲ, ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜି ପନିର ହେଉଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ସବୁବେଳେ ତୋର କ'ଣ ଖାଲି ଓଷା ବାର ଦିନରେ ଖାଲି ପନିର ଦରକାର? ତ ଏଇସବୁ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ସବୁ ରୋଷେଇ ବନେଇଛି। କହିଲା ଆମ ଝିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମ ଏରା ତୁଳସୀ ମାଟିରେ ଲଗେଇଥିଲି। ଅରୁଆ ଭାତ, ହରଡ଼ ଡାଲି, ଦହି ବାଇଗଣ, ଶୁଖିଲା ବାଇଗଣ ଭଜା ବାଇଗଣ, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, ଆଉ ଫୁଲ, ଆଉ ଇଏ ଶାଗ ପାମ୍ପଡ଼। ବସି ପଡ଼ିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ହଉ ଖାଅ, ଏବେ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ନା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଥାଳିଟା ଆଜି ଭଲ କି ସଜେଇ ଦେ। ସବୁ ଛୁଆ ମାନେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି ସବୁ ବାଇଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ବି ଟିକେ ବାଇଆ ହେଇଯାଉଛୁ ଆଉ। ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଥାଳିରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଟିକେ ସଜେଇ ଦେଲୁ ତା ପାଇଁ ଆଉ। ନାଇଁ ଖା ନା, ସବୁ ଭଲ ଅଛି। କେଉଁଟା ତାକୁ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁଟା ଫେଭରାଇଟ୍ ସେଇଟା ସେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଫୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନି। ନେଇଯିବି ନେଇଯାଉଛି, ଦେଇଦେ। ଗୀତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ସିଦ୍ଧିନ ଏଇଠି, ତୁ ଖାଇବୁନି କି? ଚିଦିମଲ କାନ୍ଦୁଛି, ସେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରକ୍ତ ହେଉଛି, ଖାଲି କହୁଛି ମୁଁ ଏମିତି କାଖା ହେଇକି ବୁଲିବି। ତାର ଏଇ ଗୀତଟା ପୁରା ଶୁଣିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ, ତାପରେ ତେଲ ମାଲିସ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ନହେଲେ ତେଲ ମାଲିସ ସେ ଟୋଟାଲ ତା ପିଠି ଦେଖୁନି। ହଁ, ସେ ଭାବୁଛି ଆମେ ଏଇ ଗୀତଟା ଗାଉଛୁ। ଝିଅ ଏବେ କାନ୍ଦିଲାଣି, ମୁଁ ଝିଅକୁ ଧରିଲେ ତା ମାମା ଖାଇବ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋରରେ ମେଘ ଆସିଲାଣି ବି, ଏଠି କେଡ଼େ ଜୋରରେ ମେଘ ଆସିଲାଣି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବି ଜୋରରେ ମାରିଲାଣି। ତ ସବୁ କାମ ସାରିବାର ଅଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟା କରିକି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ରଖୁଛୁ, ବାଏ ବାଏ।